jako, luftovi su svugdje. Evo vidiš, jako baš klima. Idemo u kabinu. Skoro 2500 sati. Mora se moći podići. I to je odlično. Sad smo gusjenice skupili na 1 metar. Jako ga je teško voziti na nogama. Dva tipa gusjenica. Najlošiji luft je evo upravo ovaj ovdje. Vijenac nije stradao, to je super. Ovdje možemo primijetiti da je ulje zamućeno. Sad su obje gusjenice skupljene. Prvo paljenje. To je to. Ajde vidimo kakav je motor. Spomenio sam ekologiju, razbili su zadnje staklo. Kubota KX16 serija 4. Dobar dan, novi video. Pojačanje u našem timu. Mala kubota od 1,6 tone. Ovo mu je prvi video. Odmah možeš vidjeti polupano ovo staklo. Najlošije izgleda ovdje ovaj pleksiglas. Šta znači četvorka? To znači da je serija 4. To znači da koristi bolje motore. Što se tiče ekologije, norma 5. Koristi također bolju hidrauliku, ima 3 pumpe, tako da ima uglađeni rad. Također ima digitalni ključ, to je dobro i to je loše. Zašto je dobro? Ne možeš ga upaliti sa drugim ključem. Zašto je loše? Ako nemaš onaj crveni ključ, a ovoga izgubiš, imaš ogroman problem dok riješiš to i dosta košta. Također koriste digitalni satove, vrlo pregledno. Ovo mi se jako sviđa kod Kubote. Starije modeli trojke imaju ovdje satove, ispod lakta ne možeš vidjeti o čemu se radi. Ovo je pregledno i vrlo bitno ovaj sat, temperatura, da u svakom trenutku imaš vidljivo. Odlično je što ima širenje gusjenica, vidjet ćeš to. Može skupiti gusjenice od 1 metar do 1,2 metra. Pribor MS01, brza mehanička spojka, planirka 100 cm, 1 metar. Korpa sa zubima 40 i 50, ovo je od Takeuchi Martin prihvat koji je preuređen da odgovara za MS01. Ovo sam odmah ja radio jer ova bolcna je manjeg promjera od ove, pa sam jednostavno na brzinu ovo napravio, povećao promjer tako da nema ovdje klimanja i luftova. Spomenio sam ekologiju, Euro 5, 3 cilindra, 9 kW, 13 konja, jako štedljiv, čućeš sada kako radi. Ovdje možemo primijetiti da je ulje zamućeno, znači za zamjenu, ali to čujem i po radu hidraulike da zuji. Ponekad znači potrebno je novo ulje i filter ulja obavezno. Idemo u kabinu. Kabina je vrlo prostrana, ovaj pleksiglas loše izgleda. Prvo paljenje. Malo samo gasa, čim se grijač to je to. Znači, uobičajeno za Kubotu, odlično radi. Staklo se otvara jako lagano, to mi se sviđa. I kabina je zbilja prostrana. Ovaj moj model ima čak papučice za upravljanje nogama, što je dobro. Šta je loše na mome primjerku luftova? Ima baš jako puno, posebno je stradao ovdje luft. Gusjenice, iako izgledaju odlično, pogonski zupčanik je odličan, sati ima 2400, skoro 2500 sati. Vjerojatno su gusjenice promijenjene i zajedno sa pogonskim zupčanikom Sprocket, naziva se tako. Šta je ovdje loše? Možda primjećuješ razmak između članaka, znači ovdje nedostaje, ovaj model može koristiti dva tipa gusjenica, ovo je model sa puno manje članaka, tako da ovaj zupčanik ide na svaku drugu, što ima za rezultat neudobnu vožnju sa puno vibracija. Bolje su gusjenice koje imaju više članaka. Evo, motorić radi zbilja divno, to je sve u redu. Ovdje, ovo sam tražio točno oznaku da vidimo gusjenice, 230 puta 96 puta 32, znači na njega odgovaraju i model 230
ovdje je duplo manje 48, a onda ovdje duplo više 64. Obje gusjenice možeš staviti, po meni ovo mi se ne sviđa, jako skače u vožnji. Evo ovdje imamo isto dobar sproket. Nažalost nemam sada treći bager mi nije ovdje u blizini da ti pokažem, on ima baš loš i istrošen sproket. Neko me je pitao, ili zupčanik, neko me je pitao kako znaš vidjeti. Pa ako ti ovi špicevi idu jako u klin, jako u špic, taj zupčanik je onda potrošen. Kada se stavljaju gusjenice nove, preporuka je staviti i nove zupčanike, lančanike ili sproket, kako već želiš. Vrijeme je da ga pokrenemo, pa ću ti pokazati šta su njegove prednosti i koji su luftovi i idemo dalje. To malo se zagrijao. Ja volim ovdje se namjestiti broj okretaja. Evo vidiš, rad u leru. Negdje oko 2000 okretaja. Tako mi se najljepše ponaša. Može. Malo se zagrijao i sad je spreman da... Evo, odmah skače. Jako ga je teško voziti na nogama, lagan je, pa i još ima te gusjenice koje preskaču. Može i smanjit ćemo samo gas. Idemo odmah na luftove. Najlošiji luft je evo upravo ovaj ovdje. I to ću ti objasniti zašto je to najlošiji. Zato što je po meni ovo konstrukcijski loše napravljeno. Kubota je to mogao pametnije i bolje napraviti. Naravno, običajni luftovi ovdje, konjić isto ima dosta lufta. Pogledaj sada to, evo, vidiš odavdje, čekaj, probat ću izaći van. Tako će biti bolje. Može, aktiviram ga. Ovo ako radiš, budi jako oprezan. Evo, točno tu. Tu se vidi ovdje najviše. Da, rekao sam ti da ću ti objasniti zašto je to. Pa ovdje je dugačka bolcna, a mazalica je sa ove strane. Znači kada ovdje utiskuješ mast, vrlo slabo masti dođe na drugi kraj ovdje da izviri. Ovdje ostane suho i nastrada. Prednost njegova je što mu je ovaj cilindar, primjećuješ, nije kao kod ovoga bagera postavljan dolje, nego je postavljen sa vanjske strane, sa gornje strane. To je dobro jer imaš više mjesta za rad i neće ti nastradati cilindar kao što je ovaj nastradao. Ovdje je baš ogreban zato što su ga majstori kad su nosili ove korpe zakačene na planirku previše puta naslonili na ovaj krom i ožuljali ga i naravno nema zaštitu cilindra. Ovome ni ne treba zaštita cilindra bakar što se tiče ovoga dijela jer ne možeš ga dodirnuti. Tako, luftovi su svugdje. Evo vidiš, jako baš klima. Mana, ovdje je luft kupole, pri tome ne mislim na vijenac, na svu sreću. Evo, odmah ćeš vidjeti. Znači, mislim na ovo. Previše se pomiče lijevo desno. Evo vidiš. To može biti najčešće iz 3 položaja, da je swing motor popušten, što bi bilo najlakše za popraviti i riješiti. Može biti da je zupčanik kajla, ako je na ovome modelu tako, i najgori model, najskuplji model je da je sama osobina u swing motoru na primjer loša. Idemo sada napraviti test snage. Znači motor radi super i pumpa radi super, luftova ima previše. Ok, sad ćemo napraviti test dizanja u zrak i da ti pokažem njegovu najveću prednost, širenje gusjenica. Ovako možeš testirati kada se ugrijao stroj, prvo dok je hladan, u leru, mora se moći podići i to je odlično.
Onda sa gasom prvo podigni dasku. To, sad smo se podigli na dasku, evo vidiš. Sad će mu biti malo teže se podići jer je veća dužina. Znači sad mora se podići bez problema i to radi jako dobro. Ovo je poluga za širenje i skupljanje gusjenica. Evo promatraj šta se događa. Sad smo gusjenice skupili na 1 metar. Možemo ući kroz neka vrata, prolaz, tako dalje. Sad raširujemo gusjenice. I kad dođeš do kraja, vrati ih malo nazad, tako da ti ne ostanu gusjenice, evo odmah ću ti pokazati šta, da ti ne ostanu gusjenice koso. Evo ga, najveća prednost njegova je, rekao sam, širenje, skupljanje gusjenica, može ići u uske prolaze i tako raditi. Radi kao sat, pobrini se uvijek da ima dovoljno masti na vijencu, vijenac nije stradao, to je super. Ove dvije mazalice su ti bitne, ljudi ih često zaborave, a bitne su. Jedna ti podmazuje sami zupčanik koji je možda ovdje nastradao, a druga podmazuje, vidiš i sam, one kuglice u vijencu. I tebi je bitno da na stroju ovdje imaš masti fizički vani koja ti sprečava da ti voda, vlaga, prljavština eventualno ulazi u vijenac. Suh je, cilindri su svi suhi, to je također njegova prednost. Jedan cilindar propada, šta to znači, kako to testiraš? Na primjer kao sada ga ostaviš, ugasiš ga i vidiš za koliko vremena će propasti. Znači nije strašno, nema vanjsko curenje, nego ima unutarnje, ali ove male cilindre je relativno lako za reparirati. Ajde da vidiš samo sad odavdje kako gusjenice izgledaju skupljenje. I budi oprezan kad ovo radiš. Aha, pogriješio sam. To, samo da ga vidimo sada. Ok, jedna se je uvukla gusjenica, to je uobičajeno, druga je ostala vani, možeš i tako funkcionirati. Zašto se to događa? Pa jednostavno, zato što imaš jedan cilindar koji se samo širi i skuplja i njemu je, onu gusjenicu kojemu je lakše povući, nju će prvo povući, tako ovo nije nikakav problem, nije nikakav kvar. Evo sad ćeš odmah vidjeti, evo ga, riješeno. Sad su obje gusjenice skupljene, naravno, prođeš, uđeš tamo gdje trebaš raditi u nekim stazama ili tako dalje, čim je moguće raširi ih maksimalno tako da dobiješ stabilnost. To će biti sve za prvu epizodu, možeš očekivati nastavke gdje ćemo na njemu raditi, šarafati, dovoditi ga u red. Ako ti se sviđa šta si vidio, ostavi komentar, like, ako sam ja nešto krivo rekao ili sam zaboravio, slobodno napiši, ispravi, dopiši. Hvala ti na gledanju i vidimo se u novim epizodama. Doviđenja!